नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमुत्तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरः रसिका भूमिभावुकाः ओं व्यासं वसिष्ठमुत्तारं सत्यपौत्रमकलमसं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं हरि ओं ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ताले काली पाठ आमर सरथिले व्यास श्रीमद् भागवत नारद प्रेरणा रे नारद ही गुरु नारद छोटिया मनुष्य नुह व्यास को प्रेरणा दे ये प्रकार ग्रंथ लेख तापर से केवल कृष्ण भक्ति सम्बलित श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना कले कर सारा पर कहले ग्राहक किए हो जड़े कि से प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति नहले ये दायित्व क्या देवी प्रचार केमी हम चिंता कर देखले एथिपाई प्रकृत योग्य व्यक्ति हूँ मोर पुओटा ये शुकदेव कौन प्रकार जंगल आनिबार व्यवस्था कले भागवत दायित्व देले बर्तमान सौनक प्रश्न कर सबई निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति एतां आत्माराम समभ्यसत् कहते मुनि ही शुकदेव ये जो मुनि शुकदेव सी होती आत्माराम आत्मनि रमते जे आत्मा भीतर रमण कर आत्मा परमात्मा पाखु जाइकरी एकाकार हो जाउची ए प्रकार योगाभ्यास करी ये अहम ब्रह्मस्य अनुभव करते जे ब्रह्मानंद को अनुभव करते से प्रकार मुनि होउचंती शुकदेव। निवृत्ति निरत निवृत्ति माने संसार नहीं संसार कौन से घर द्वार स्त्री पिला कूटा किसी ना ये संपर्क ज्ञान भी नहीं संसार कौन तो ये प्रकार निवृत्ति निरत अनवर्त निवृत्ति मार्ग अच्छा प्रवृत्ति मार्ग संसार पाखे ना किसी सर्वत्र उपेक्षक तेणु कहा अपेक्षा नहीं सब उपेक्षा मोर किसी दरकार नहीं मोर मु स्वाधीन स्वतंत्र मु मालिक जमी मुझे अहम ब्रह्मस्मि जी अनुभव कला सी क्या निर्भर भी करनी चाहिए मो पापा जन बोल ना मो कथा मुझे जहाँ करी ये प्रकार चिंतन से रही सर्वत्र अनपेक्षक क्या अपेक्षा करानी ये स्थित अच्छा जी आत्माराम आत्मा को लेकिन आराम आनंद अनुभव कर माध्यम किसी नहीं संसार ना ये प्रकार होती शुकदेव ना हाँ कश्य बा हेतु हो ये प्रकार जे योगाभ्यास करी शरीर स्थिति भूली जाइए समाधिस्थ हो पार्टी सी कहीं बड़ भईक धरिकी घाटिले अधा प्रश्न ना तो कश्य हेतु हो बृहति अत्यंत विशाल भागवत छुटिया छुटे 18,000 श्लोक छुटिया न 18,000 श्लोक विशिष्ट इतने बड़ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सी कहीं अध्ययन करके प्रचार करने इच्छा कले जे अहम ब्रह्मस्मि अनुभव कर तो सब होगा बर्तमान आवश्यकता नहीं कहीं ब्रह्मसत्ता अनुभव कर आनंद अनुभव कर सारे ये प्रकार व्यक्ति तलू खसो कहीं ना यहाँ तलू खसिया न हूँ तो सी साधना केते गोलमाया हो जापे किंतु ये जो श्रीमद् भागवत साधना यार गोलमाल किसी ना रे बाबा कह ताले सीधी तो एकाग्रता रोनी जोग कले इठी केमी एकाग्रता रहा हाँ रे एकाग्रता आम गोटे निर्दिष्ट रूप चिंतन करुचे एकाग्र वे तो रही न पारे जार संसार चिंता नहीं तार
ତେଣୁ ସୁଖଦେବଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା କିଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମନେକର ମନ ଚଗଲା ଅଛି, ଧରିପାରୁନି, ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ହେଉନି, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲାନି, ମନକୁ ସେଠୁ ଚଟକଳି ବସିବ ବୁଦ୍ଧି, ଚପ୍ ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତୁ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ଚୁପ୍ ବସ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ମରିଯିବ ବୋଲେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଭାଗବତ ଆଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣମୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆତ୍ମାରାମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଆଦୌ ଯାହାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭଳିଆ ସୁଖଦେବ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ କାହିଁକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ତ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ସୌନକ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୌନକ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳପତି, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସୁତ ଉବାଚ, ସୁତ କହିଲେ ଆତ୍ମା ରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥା ଅପି ଉରୁକ୍ରମେ କୁର୍ବନ୍ତି ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି ଇଥଂ ଭୂତ ଗୁଣ ହରି। ସୁନ୍ଦର ସବୁଟି ଆତ୍ମା ରାମାଶ୍ଚ ମୁନୟ, ଏମିତି ଅନେକ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର କରିଦେଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିକି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅନୁଭବ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରାମ ହେଲା। ଏମିତି ମୁନି ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥା ଅପି ଉରୁକ୍ରମେ, ନିୟର ଗ୍ରନ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦନ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି କି ମର ଜଗତର, ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସଂସାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଘର, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ସବୁ ତ ମୋର। ଇଏ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି, ଇଏ ବିଲକୁଲ ବାପା ଲୁହା ଶିକୁଳି, ବିଲକୁଲ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମନ ତାରି ଭିତରେ ମଜିକିରି ଅଛି, ଶୋ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା, ଏ କଳି ଯୁଗର ଖାଲି ଶୋ କରିବା ପାଠ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜିରୋ ମିଳିବ, ଜିରୋ ଜିରୋ ଜିରୋ। ଚିତା କାଟିକିରି ମୋଟା ପଟଲା ପିନ୍ଧିକି ପୋଷାକ ଧରିକି ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ଯେ ତମର ଦେବତା ଆରାଧନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୁଟ କପଟ ମାୟା ସଂସାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ କ'ଣ କାମ, ଏଥିରେ ଆସିଲେ କିଛି ହବ, କିଛି ନମ୍ବର ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଭାତ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ କରିବା ନା ଆତ୍ମା ରାମଶ୍ଚ ମୁନୟ, ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ଆତ୍ମାରାମ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେଣି, ଯାହାର ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥା, ଆଉ ସଂସାର ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବତ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ କୁର୍ବନ୍ତି ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି, ବିନା ଯାଚିଙ୍ଗାରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ହବ, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା, ଗଣ୍ଡେ ପେଟକୁ, ଆଉ ଚାରି ହାତ ଡିହ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଟିକେ, ଏତିକି ତ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଠୁ ସିଆ ଗୋଟେ କ'ଣଟା କରିବ ନେଇକିରି, ଆଣିନଥିଲି ନେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲି ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ, ପାଉନି ପାଉନି ପାଉନି, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। এই ପ୍ରକାର ହେଇକିରି କୁର୍ବନ୍ତି ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅହୈତୁକ ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତା। କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ମାଗି 24 ଘଣ୍ଟା ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ରହିବା। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ସଂସାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନଟା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବ। এই ପ୍ରକାର ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଅନେକ ମୁନିମାନେ ଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅହୈତୁକୀ ଭକ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଇଥମ୍ ଭୂତ ଗୁଣ ହରିହି, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ସେ ଗୁଣ ଭିତରେ ମନ ଏମିତି ମଜିଯିବ, କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ସହଜରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଅଭିଳଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆସିଯିବେ। ଇଏ ସହଜ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବା ପାଇଁ
केवल हरि गुण श्रीहरि भगवान कृष्ण जो गुण वर्णना सब है कि या भितर जदि मन प्रवेश करगल संसार हटिज एवं सांगे सांगे भगवान कृष्ण पड़े आसे को शकुटे भगवान कृष्ण कथा ना हाँ ये भागवत तापर कहते तेणु तेणु जो मैंने साधना करी समाधिस्थ होकर ब्रह्मस्वरूप देखुं आनंदमय को अनुभव कर सारे से भी हाँ ये साधनाटा किसी भूल होनी तेबे भी प्रभुंर गुण कीर्तन करने द्वारा जो मिठा अच्छी या भर से मिठा ना कहीं गोटे एकाग्रतार सह खाली रूप चिंतन कर ये जो गुण चिंतन अनेक मिठा कथा ता भर अमृतमय कथा ता भर आस कथार मन मज्जीव मनटा कथामय कृष्ण कथामय जीवन भले भगवान कृष्ण धरदा से सागे सागे आ ये जो एकाग्रतार सब बसो 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 केतल कड़े मन आगे कड़े पड़े बस सरला सहजरे हेनी तेणु से कौन सी साधना उत्कृष्ट नुहे श्रीमद भागवत पाठ ठारू भागवत पढ़ला क्षणी भगवान कृष्ण भीतर आविर्भाव ना सुंदर कथा कहले तापरे हरे हे गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणी यहाँ गोटे जुक्ति देखेले जे प्रभुंकर गुणटा एत चमत्कार अमृतमय जे कहीं व्यक्ति अति सहजरे मन को कृष्णमय कर दे पार प्राणायाम द्वारा हम जी संसार संपूर्ण त्याग कर संसार प्रति किसी जीरो आसक्ति सी किसी करे तेबे भी विचलित हो पारे मन किंतु ये भितर पशिगले आउ असुविधा किसी ना ये कथा कहीदे कहीदे कहते से आम ये बादरायणी कहले हरे हे गुण आक्षिप्तमति भगवान बादरायणी बादरायण बोले व्यास बादरायण से अपत्यम पुमान बादरायणी माने व्यासपुत्र सुखदेव जी हरे हे प्रभुंकर गुण द्वारा तंकर चित्त इमिति आक्षिप्त होगा कर्णय कर्णिकारम परहापीड़म ये सब विभिन्न शोक जो शोक शुणिया पर से पागल हो जाती कहले हरे भीतर कि आनंद अच्छी कि ध्यानस्थ हो बसिले आनंद कम हम प्रभु स्वरूप एकदम आसिले तथा फुल एकाग्रतार बसी आनंद आसो किंतु ये जो आनंद प्रभु को गुण कीर्तन यहाँ आहरी ताठू बहु गुण अधिका से सी भी चिंता कले जो चिंतन कर प्रभु रूप से रूप इथर वर्णना कराई कि अनेक श्लोक एम बोले ये नुह या भर पशिया तेणु हरे हे गुण प्रभुंकर गुण वर्णना शुणी चित्त आक्षिप्त है चित्त कहला ये प्राणायाम ठीक नु सियाड़े पड़ेगा लाइला आक्षिप्त चित्त भगवान बादरायणी ही अध्यगत महदाख्यानम जो देखले ना साधना करी प्राणायाम करवा ठार ये आउ चमत्कार हो छाड़दे छाड़ी जाइए पढ़ा तेणु ये महत आख्यान हेले 18,000 श्लोकविष्ट विराट ग्रंथ ये नित्यं विष्णु जनप्रिय विष्णुजन कृष्ण होती वैष्णव प्रिय विष्णुजन होकर प्रिय सी कारण से लोक कौन कर किसी मागुनि ना मागुनि प्रभु मत तुम्हें दरकार केमी गुण कीर्तन करी रूपस्मरण करी मत दर्शन दियो मो कथा बुझ एत कथा कौन तू तो करू तोर तू करू पाइबू असुविधा कौन ना ना मुझे पाइबे तो आप चाहिए हम ना आप न चाहिए किसी हेनी प्रभु मुझे करुँगी किसी हेनी टे दया कर ना हेनी आप निजे कहते मुझे न चाहिए हेनी कहार को खेची से अर्जुन को आप विश्वरूप देखा देख
ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ତ ଦେଖୁନି। ନା ନାଇଁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ଏଇ ଆଖିରେ, ହଉ ତତେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଅର୍ଜୁନ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଇକି ଦେଖେଇଲେ ନା, ଆଉ ନ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ବାୟା ହେଇକି କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର ଏବଂ ତୁମ ଗୁଣ ଏବଂ ରୂପ ମୋ ଭିତରେ ରଖିନିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଜନ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାଖ ଲୋକ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକି ଭାଗବତ ଭିତରେ ରହିଲେ, କାରଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ଭାଗବତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ? ସଦ୍ୟ ହୃଦୟ ବରୁଦ୍ଧତେତ୍ର କୃତେ ଶୁଶ୍ରୂଷ ବୋଲେ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭିତରକୁ ଆସିକି ବାଧି ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ତ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଉ ବାଜ୍ୟ କଥା ନଥିବ, ତେଣୁ ସେ ପଶି ଆସିବେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମର ଶୁକଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଛାଡ଼ି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଛାଡ଼ିକିରି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଧଇଲେ। ପାରିକ୍ଷିତୋଥ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ସମୟରେ ମୋଟେ କିଛି କୁହାହେଇନି। ଇଆଡ଼େ ନାରଦଙ୍କ କଥା ବ୍ୟାସଙ୍କ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜର୍ଷି କ'ଣ ସିଏ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନି। ଏଠି ଆସିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତୋଥ ରାଜର୍ଷେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବିଳାପନମ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜର୍ଷି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଳାପନମ୍ ମାନେ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଇହଲୋକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ ନା? ହଁ। ତେଣୁ ସେ ତ ଖାଲି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରୂପ ନେଇନଥିଲେ, ଇହଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଳାପନମ୍ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର। ସଂସ୍ଥା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନେ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ସଂସ୍ଥା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣ, ଏ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କାରଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ସଖା, ତାଙ୍କର ଭେଣେଇ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍ଥା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣ, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ କଥୋଦୟମ୍। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଏ ବେକାର କଥା ହବନି। କୃଷ୍ଣ କଥୋଦୟମ୍, ୟାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ରେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କ କଥା କହିବୁ। କୃଷ୍ଣ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିବୁନି ରେ। ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ କୃଷ୍ଣ ସେ କଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିବା ହେତୁରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ସେ କଥା କହିବୁ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ବେକାର କଥା ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି, କହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଏଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ବାହାରିବ, ଅନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଯେତିକି ଆମର ପଢ଼ା ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଏଥିରେ ଗପ ଅଛି, କୋଉଠି କାହିଁ ଗପ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣ, ସଦାବେଳେ ତ କୃଷ୍ଣ କଥା। କୋଉ ଦିନ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଆସୁଛି କି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ମିଳିବେ, ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ କେମିତି ମିଳିବେ, ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି କୁହାଉଛି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ କହି ଚାଲିଲେ ଯଦା ମୃଧେ କୌରବ ସୃଞ୍ଜୟା ନାଇଁ
वीरेश्वथ वीरगतिंगतेषु वृकोदराय विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे आसीगला चुम्बक आरंभ कर पांडव मान कथा बोले जद्या मूर्धे कौरव सृजया ना जिते बड़े मूर्ध शब्द अर्थ युद्ध मूर्धे मान सप्तम व्यक्ति युद्ध रे महाभारत युद्ध रे कौरव एवं सृजया ना पांडवा ना कौरव पांडव मान मध्य भयंकर युद्ध है एवं वीरेशु अथ वीरेशु वीरगति गतेषु छोटिया वीर किए नथिले भीष्म द्रोण कर्ण ये एपटे भी से गोटे समस्त वीर तेणु ये प्रकार योद्धा मान मध्य भयंकर युद्ध आरंभ है और सबू योद्धा वीर वीरगति की पाईगले अर्थात मरले ये कथा होगा केवल शेष अवशिष्ट रहा सीटा दुर्योधन एवं दुर्योधन गदा युद्ध है वृकोदर वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श वृकोदर वृक उदर बोले कौन वृक नाम थे अग्नि जा उदर अच्छा अग्नि है 49 पवन जमी अग्नि तेणु सी वृक नाम थे जड़े अग्नि जहाँ फल भीम आटिका आटिका खाती और सब जीर्ण हो जाए वृक वृक अग्नि वृकोदर वृक वृक नामाग्नि अग्नि जस्य उदरे जहाँ पेट भर वृक नाम अग्नि अच्छा सी है वृकोदर तेणु सी कौन कले गदा प्रहार भग्नरु दंडे जानू भग्न कर प्रतिज्ञा करते सर्वसमक्ष एमती जड़े योद्धा किए ना एक अयुक्त हाथीर बल तार भीमकर दुर्योधन कम योद्धा नुह से गदा शिखिला से बलराम बलराम होती तार गुरु तेरे जिनस हूँ कौन तुम जिते बड़ कल जहाँ थाऊ धर्म नथिले किसी हम बापा तेणु पांडव मान पाखे धर्म था तेणु धर्मर जय है तेणु या गदा प्रहार रे जानू भग्न है दुर्योधन धृतराष्ट्र खाली जड़क नुहे तो सी 100 भाई को केवल भीम ही मारी बाड़ी पिटिक सब युद्ध हो सब मारी बहुत कथा किंतु भीम व्यतीत आउ कहीं मारी ना 100 टा से गुंड कर मारी गोडेक हाँ यहाँ कहले भर्तु प्रियम द्रौणी रीति स्म पश्यन ये जो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाटा यहाँ गोटे अकारण शत्रु पांडव मानकर अरे तोर पांडव जी कौन से तो उपा द्रोणाचार्य होती गुरु एवं कौरव मान पक्ष रही थे से हिसाब तो पुओ कौन टे सपोर्ट करूँ कौन करूँ तू निरपेक्ष रही असुविधा ना तो कौन जाए किंतु अत्यंत कुटिल एवं दुर्योधन मृत्यु मुखे पड़ी रड़ी छाड़ी हाथ मारिक रक्ताक्त अवस्था पलि आसला कहला प्रभु भर्तु हे स्वामी प्रियम द्रौणी ही स्म पश्यन कहले हे स्वामी मु तुम किसी प्रिय कथा करने को चाहूँगी तुम्हें मत के सेनापति कल कि अनेक सेनापति कर मत से करना मुझे आग चला विनाश करी ये मुहूर्त में मारिक भी समय अच्छी मत सेनापति पद अभिषिक्त कर दियो पांडव 5 जन मुंड आनी एठारे थोदेवी अच्छा गोटे लोक मुमूर्षु अवस्था सागे सागे मर तथापि तार पाखे गोटे पैसा कर ईश्वर भावना था कौन कही था ना सी है जहाँ कथा आमर होगा कहीं पांडव मान अरथा युद्ध कर कौन टे मारिदेला कौन हम संसार केमी चलो प्रजा मैंने सुरक्षित केमी से गोटे रजा हवा चिंता करता तो प्रजा सुरक्षाटा दायित्व मुंडे पशा ना नहीं किंतु ना एत निम्न मानर व्यक्ति किए दुर्योधन कहला ठीक अच्छे मुझे तो मुंडे माइली रक्त बाहर कर मारिदेला मुंडे
ସେରା ବୋଲେ କ'ଣ ଟିକା ମାରଲା ତୁ ସେନାପତି ଘୋଷଣା କଲି ଯା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେତିକି ଖଳୁଟା ବୋଲିକିରି ସିଏ କଥା କହିଲା। ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବା କଥା ସରିଲାଣି, ଆଉ ତ 100 ଭାଇ ମଲୁଣି, ମୁଁ ତ ମଲି ଆଉ କ'ଣ ଯିବି କି? ଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବା କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଯା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୟ ପରାଜୟ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଯା ଆଉ କ'ଣ ଏ କଥା କହିଲି ନା ନା ପଳା। ସେନାପତି କହିଲା, ସେ ପଳେଇଲା। ଯାଇକି କ'ଣ କଲା, କୃଷ୍ଣା ସୂତାନାଂ ସ୍ୱପତାଂ ଶିରାଞ୍ଚି। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ, ଜୟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ତ, ହେଲେ ଆଜି ଗୋମାଳିଆ ହବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିବିରରେ ରହିଲେ ଅସତ ଆଜି ବାରିଦେବ। ସବୁ ହେଲେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ଶାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଅଛି କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ତେଣୁକରି ନା ଦେଖ ଏ ଶିବିର ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ରହିବାନି, ଚାଲ ଯିବା ଆରାମ କରିବା ବାହାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଶକୁ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଇଏ ଯାହା କହିବେ କୃଷ୍ଣ ସେ ସେୟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା 5 ଜଣ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ ବୋଲି ଆସିକିରି, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସିଏ ସେନାପତି କୌରବ ପକ୍ଷରେ, ସିଏ ମରିନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କେତେ ସେନାପତି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ସିଠି ଶିର କାଟିଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଶୋଇଥିଲେ 5ଟା ଆଗ ପୁଅ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆଉ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେକ କାଟିଦେଲା, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ନେଇକି କ'ଣ କଲା ସେଠୁ କୃଷ୍ଣା ସୂତା ନା କିଏ ସେ କାହାକୁ ମାରିଲା ନା କୃଷ୍ଣା। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କୃଷ୍ଣା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାଙ୍କର ପିଲା 5ଟାକୁ ମାରିଦେଲାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୀମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, 5 ଜଣଙ୍କର 5 ପୁଅ ଥିଲେ। ତାକୁ ସ୍ୱପତାଂ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। ତେଣୁ ଉପାହରତ ବିପ୍ରିୟମେବ ତସ୍ୟ, ନେଇକି ଉପହାର ଦେଲା। ପୁରୁଣାର ଦେଖ ଏଇଠି 5 ମୁଣ୍ଡ ହେଇନି ଆଣିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହବନି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା କ'ଣ ଜାଣୁଛି? ଅଛି ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ ହେଲେ ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଇଏକୁ ପାଣ୍ଡବ ଇଏ ତାଙ୍କ 5ଟା ପୁଅରେ କ'ଣ କରିଦେଲୁ ରେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ସଂସାରଟା ରହିଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ତାହେଲେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ମୋର ଶତ୍ରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ଏଇ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମ ବଂଶରେ କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲେ 5ଟା ପିଲା ଥିଲେ ସଂସାର ପାଳିଥାନ୍ତେ, ତୁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲୁ। ଧିକ୍କାର ତତେ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଅପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତୁ କହିଲୁ କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ? ତୁ କହିଲୁ ପାଣ୍ଡବ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ଗଲାଣି, ଆଣିଛୁ କାହାର? ତା ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯୁଗସ୍ଥିତ କର୍ମ, ଯାହା ତୁ କରିଦେଲୁ ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ୟାଠୁ ଓଳିକିରି ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ମଲା ଆସିକି କୌରବ କୁଳ ଧ୍ୱଂସ ଦେଖିକିରି ଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲି? ଆଉ ନାହିଁ କିଏ? ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ନା କୌରବଙ୍କର। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ରଜା ହେବେ ଆଉ? ସିଏ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଥିଲେ ସିନା ରଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଂଶ ଗୁଡ଼େ ଆମର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସିଏ ହବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ତୁ କରିଦେଲୁ। ବିଗର ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି ରେ, ଜଗତ ଆଗ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏ କଥା ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛି। ଏଠି ଟିକେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଖଳୁଟା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଶିଶୁ ନାହିଁ ନିଧନଂ ସୁତା ନାହିଁ ନିଶମ୍ୟ ଘୋରମ ପରିତପ୍ୟମାନା ତଦା ରୁଦନ ବାଷ୍ପ କଳା କୁଳେକ୍ଷୀ ପାଂ ଶାନ୍ତୟନ ଆହ କିରୀଟମାଳୀ। କିରୀଟମାଳୀ ମାନେ କିରୀଟମାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଦେଲେ ଶିଶୁ ନାହିଁ ସୂତା ନାହିଁ, ନିରୀହ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସେ ଅସତା ମାରିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା ହାଣ୍ଡିଲା ନେଇକରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର। ମୋ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ
ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଧନମ ନିଃସମ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ବେକ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପଳେଇଲାଣି। ଘୋରମ ପରିତପ୍ୟ ମାନା, ମା ସମ୍ଭାଳିବ ଯୁବକ ପୁତ୍ରର ନିଧନ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୀଷଣ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତଦା ଅରୁଦତ ବାଷ୍ପ କୁଳାକ୍ଷୀ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ହୋଇଯାଉଛି, ବିକଳ ହୋଇକିରି କହି ବୋଲିକିରି କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିଲେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି କ'ଣ କଲେ, ତାରି ସାନ୍ତ୍ୱୟନ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଜୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଆଉ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପାଠ ହେଲା କ'ଣ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ହିଁ ଆସିକିରି ୟାକୁ ମାରିଛି। ଆଉ ଜାଣିଦେଲେ, ଜାଣିଲା ପରେ କଲେ କ'ଣ, ତଦା ସୂଚସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଜାମି ଭଦ୍ରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସେତିକିବେଳେ ତମର ଶୋକ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ଇଲେ ମୁଁ କହୁନି ତୁମେ କାନ୍ଦା, ତୁମେ କାନ୍ଦିପାର, କିନ୍ତୁ ତମ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। କେମିତି ଶୁଣ, କ'ଣ କରିବି ନା, ଯତ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ କହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ କହିଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ଯାର ପାଖରେ ଜିରୋ, ନା ପଇତା କଲା କି ଗାୟତ୍ରୀ କଲା କି ଦେବତା କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବନି, ସେ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳରେ ଜାତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲା କ'ଣ କିରେ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋପା ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଇଏ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କରିକିରି ଅକାରଣରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆର ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ, ତାର ଶିରହ ଆତ୍ମତାଇ ନହ, ଏଇଟା ଆତ୍ମତାଇଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇଟା ଆତ୍ମତାଇ, ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଦିଆହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର। ଆତ୍ମତାଇ କ'ଣ, ଅଗ୍ନିନ୍ଦ ଗରଦଶ୍ଚୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ହିଁ ଧନାପହ କ୍ଷେତ୍ର দ্বারা পহারিচ ছড়েতে আততায়ী নহ। এই 6 জনକୁ আততায়ী କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଅଗ୍ନିଦ, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ପୋଡ଼ିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ଜଉରେ ଘର ତିଆରି କରିକି ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଦ। ୟାଠୁ ବଳି ଗରହିତ ଅପରାଧ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଦ, ଗରଦ ଭୀମକୁ ବିଷଣରୁ ଖାଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ। ଅଗ୍ନିଦ ତେଣୁ ଆତ୍ମତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ କୌଣସି ପାପ ହବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହତ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମତାୟୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ ଏ ପାଠର ହିସାବ ବୁଝି ହବ। ଏ ଭିତରେ କିଏ ବସିପାରିବେନି, ପାଠ ହେଲା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମତାୟୀ କୁହାଯିବ। ଅଗ୍ନିଦ ଗରଦ ଶୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି, ଯିଏ ନିଜ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡାଏ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ରେଡି। ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପହ, ପଶା ଖେଳିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହ ସବୁ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ଠକିକିରି ଧନ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର, ରାଜ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କଲେ, ଧନ ନେଲେ, ରାଜ୍ୟ ନେଲେ, ଏବଂ ଦାରା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ନେଇକିରି ସଭାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। ଏ 6ଟା ଯାକ ଭୟଙ୍କର ଦୋଷ। ଏ ଦୋଷ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲେ ବି ତା ନାଁ ଆତତାୟୀ। ଇଏ 6ଟା ଯାକ ଦୋଷ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାହେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେଇ ଆତତାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ହେଉଛି ଏଇଟା। ୟାର ବି ଅନେକ ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆତତାୟୀଟା, ଇଏ ବଦ୍ଧଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡୀବ ମୁକ୍ତି ବି ଶିଖେଇ, ଦେଖ ଗାଣ୍ଡୀବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ବିଶିଖ ମାନେ ବାଣ, ମାନେ ଗାଣ୍ଡୀବରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାଣ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ମାରିକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ତମ ପାଖରେ ଥୋଇବି, ଏବଂ ଇଏ ଶବ ସଂସ୍କାର ସରିଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମେ ପାଣି ସ୍ନାନ କରିବ। ଏତକ କଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହବ, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ମାରିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ତା ପାଣି ସ୍ନାନ କରିବ। ଏ କଥା ବତେଇଦେଲେ। ସ୍ୱାକ ନଜତ ସ୍ନାସ୍ୟସି ଦଗ୍ଧ ପୁତ୍ରା, ତୁମ ପୁତ୍ରମାନ ଦଗ୍ଧ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ସ୍ନାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିଓରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଆଣିକି ଥୋଇବି, ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମେ ପାଣି ଦବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ପରେ ଏ କଥା କହି କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏ କଥା ମୁଁ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି, ତୁମେ ବି ଖୁସି ହବ। ଯିଏ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ସିଏ ମଲା, ଆଉ କଣଟା କରିବା। ଇତି ପ୍ରିୟାଗ ବଲକୁ ବିଚିତ୍ର ଜଳ ପିହି ସ ଶାନ୍ତୟିତ୍ୱା ଅଚ୍ୟୁତ ମିତ୍ର ସୁତ ହର। ଅନ୍ନଦ୍ରବତ ଦଂଶିତ ଉଗ୍ର ଧନ୍ୱା କପିଧ୍ୱଜ ଗୁରୁପୁତ୍ରମ ରଥେନ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରିଲେ ଆଉ କଣ କଲେ, ଇତି ପ୍ରିୟମ ଇତି ପ୍ରିୟାଗ ବଲଗୁ, ବଲଗୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ବଚନ। ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଏଇ କଥା କରିଦେବି, ଯିଏ ମାଇଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଇଲେ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟତମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଇକିରି ମଧୁର କଥା କହି ସଶାନ୍ତୟିତା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ମିତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର, ଏବଂ ସୁତ ମଧ୍ୟ ସାରଥୀ। ପ୍ରଭୁ ଯିବା ଧରିକିରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର କଲା, ଧରିଲେ କିଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୱାଦ୍ରବତ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ଦୌଡ଼ିବା ଚଲ, ରଥ ରଥରେ ବସିକି ଦୌଡ଼ିବା। ଦଂଶିତ ଉଗ୍ର ଧନ୍ମା, ଧନୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଧନୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲି, ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ରଥ ଦୌଡ଼ା ଆଉ ରହିକିରି କପିଧ୍ୱଜ, ତା ନା କପିଧ୍ୱଜ, ଯା ନନ୍ଦିଘୋଷ କପିଧ୍ୱଜ ଏକା ଜିନିଷ। ଗୁରୁପୁତ୍ରମ, ଗୁରୁପୁତ୍ର ପଛରେ ରଥେନ, କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ, ଇଏ ରଥି ଧନୁଷ ଧରି ଆଣ୍ଟିକି ଧରିକି ଚାଲିଲା ରଥ ଆଉ କ୍ଷେପ୍ରଗତିରେ। ଆଉ ତମା ପତନ୍ତଂ ସବିଲକ୍ଷ ଦୂରାତ କୁମାର ହୃଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ରଥେନ ପରାଦ୍ରବତ ପ୍ରାଣ ପରିସୁହୁ ଉର୍ଭ୍ୟାଂ ଯାବତ ଗମମ ରୁଦ୍ର ଭୟାତ ଅଥା କହ। ଅର୍କ ଅଛି, କହ ଦିଟା ଅର୍ଥ ଏଠି କରାଯାଉ ଦେଖିବା। ତମା ପତନ୍ତଂ ସବିଲକ୍ଷ ଦୂରାତ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପଳଉଛି ସିନା, ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝୁଛି ଅର୍ଜୁନ ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଜାଣିଦେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଗିରି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, ଆସିଲେ କି ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ। ତମ୍ ଉପା ତମା ପତନ୍ତମ ସ ବିଲକ୍ଷ ଦୂରାତ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲା, ଆରେ ବାପାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆସିଲା, ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ, ଖାଇଲାରେ ବାପା, ମାଇଲାରେ ମାଇଲା। ତେଣୁ କୁମାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତା ଚିତ୍ତ ଅଥୟ ହେଇଗଲା, ମରିବାଟା ଥୟ ଆଉ ହବନି। ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା ଆଉ ହବନି। ତେଣୁ ରଥରେ ବସିକି ଭଗବାନ ନିଜେ ରଥ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆସୁଛି। ପରାଦ୍ରବତ ପ୍ରାଣ ପରିସୁ, ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତା ଘୋଡ଼ା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଉର୍ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପୃଥିବୀରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ପାଦରେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା। ଆଉ କଣ କରିବ। ଯାବତ ଗମମ, କେମିତି ଦୌଡ଼ିଲା ନା ରୁଦ୍ର ଭୟାତ କହ। ବ୍ରହ୍ମା, କହ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଶିବଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେଇଥିଲେ। ସିଏ ଶିବଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଭୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଅର୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍କ ହେଲା କଣ, ବାମନ ପୁରାଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବିଦ୍ୟୁନ୍ ମାଳି ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ରାବଣ ଇଏର, ରାବଣ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଉଟା ତପସ୍ୟା କଲା, ତପସ୍ୟା କରିବା ଫଳରେ ତାକୁ, ସେ କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବ, ଶିବଶଙ୍କରକୁ, ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ରଥ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା
ज्योतिर्मय रथ दीप्तिमान रथ ज्योतिर्मय रथ गोटे देदेले बस युद्ध करू समस्त पराजय करू चलला सूर्य कौन कले अर्क क हम अर्क भी हम तेणु क मैंने ब्रह्मा दौड़ शिव धन की गोटे ब्रह्मा को अर्क मैंने सूर्य सूर्य कौन कले कहले हाँ ये मो भाया ज्योतिर्मय रथ बसिक राक्षसटा जीव जाऊ न सी निज ज्योति द्वारा तरल देले सूर्य समस्त खाईदे कौन तेणु ताकू अग्नि तेणु सी रथ शेष होगा शिव कहले गोटे रथ मुझे सूर्य क्षमता देखा मो हाँ मो रथ जाड़ी पड़देले हम नहीं सी धनुष तेणु सूर्य भी जाकि सूर्य भय दौड़ी ये ठीक सीमती अश्वत्थामा अत्यंत भयभीत होकर दौड़ला कारण अर्जुन छोटिया शत्रु नुहे ना विजय जुआड़े जी जय हम कृष्ण असती दिजक विजय बापा तेणु जदा जदा शरणमात्मान ऐक्षत श्रांत बाजिनम देखला घोड़ा गुड़ाक शांत कांत हो ये दौड़ी पाना इे मोर शरण का शरण जीवी किए मत रक्षा कर से कथा ही मो पाखे ना कि तेणु अस्त्र ब्रह्मशिर आउ तेणु गोटे बाट ना एकमात्र ब्रह्मास्त्र माइले हम तेणु ब्रह्मास्त्र फेल हबार नहीं अर्जुन मुंड खाइब रहा अस्त्र ब्रह्मशिर मैंने आत्मत्राणम द्विजात्मज द्विज माने ब्राह्मण संतान द्रोणाचार्य होती ब्राह्मण किंतु क्षेत्र वृत्ति करते तेणु ब्राह्मण संतान द्रोणाचार्य पुत्र आमर अश्वत्थामा आ कौन सी बाट पाइले यही शरण देवे कथा चिंता कर कौन कले ब्रह्मास्त्र माइले हो माइले जबरदस्त काम देखेब तापर अथो उपस्पृश्य शल्यम तापर विष्णु विष्णु आचमन करदे संदधे तत्समाहित मंत्र तो ब्रह्मास्त्र गोटे मंत्र मंत्र मध्यम अस्त्र को मंत्री की ब्रह्मास्त्र करदे छाड़े अजानन अपि संहारम ब्रह्मास्त्र छाड़देवाटा सी जानी किंतु ब्रह्मास्त्र को फेरे आने पाठ यहाँ जना ना ताने इठी जो द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र छाड़िया एवं फेरस्त आना सब जानी किंतु अर्जुन को से कथा बतई पुओ को नुह यही तो पाठ तेणु प्रकृत जी सच्चा गुरु जदि शिष्य से प्रकार प्रेम करे से पुओ को भी पासंग पकेबेनी पुओ को ब्रह्मास्त्र दबा भी से पसंद करुले मूर्खटा ये कौन कर अर्जुन को दिखाई एवं सी ब्रह्मास्त्र मारिपारे उपसंहार करें फेरे जानीपर कितु येटा को से कथा कही ना किताब मारे कि मारिपारे क्या से प्रकार किसी विपदग्रस्त हेले तो ये ब्रह्मास्त्र भयंकर जिनस एमती किंतु उपसंहार विद्या शिखे नी ये न जाणिकी मारिदेला प्राण कृच्छ उपस्थित देखा यहाँ न मारि मु तो मरबी ना तेणु बचापी यहाँ अन्याय कला ब्रह्मास्त्र आइले कौन हम जगत जल तेणु है कौन से अर्जुन उवाच तत प्रादुष्कृत तेज प्रचंड सर्वतो दिशम प्राणा पदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णु उवाच तापर अर्जुन देखिले अरे ये तो भयंकर तेज अग्निपिंड कौन दौड़ा मुआड़े प्रचंडम सर्वतो दिशम अग्नि का मुख कुआड़े ना सर्वतो मुख चारिआड़ को मुह जनकर मुह गोटे गोटे आड़ को अग्नि सब आड़ जलिया कौन तेणु अग्निपिंड ये चारिआड़ को जलुची कौन ये हम कि मुआड़ को दौड़ी प्राणापदम अर्जुन देखिले मोर प्राण बर्तमान विपद संकुल
कु अस्त्र बोली बुझुना किंतु गोटे कौन आसलानी ये कथा अभिप्रेक्ष्य देखिकी विष्णु भगवान कृष्ण को जिष्णु विष्णु माने अर्जुन जय विजय ना तेणु जिष्णु उवाच कहले कृष्ण को कहले कौन कहते अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तान अभयंकर हे भक्त मान भय को दूर करने व्यक्ति होती आपण भक्त मान प्रति गोटे स्वतंत्र कृपा आपणकर अच्छी समभाव आपणकर अच्छी असुविधा नहीं किंतु हेले भक्त मान स्वतंत्र भक्त मान स्वतंत्र इच्छा तो हे कृष्ण हे महाबाहु बर्तमान तुम्हें कह दह्यमाना अपवर्गोसी संस्कृत है आपण ही ये संसार चक्र दग्ध होता व्यक्ति मान उद्धार करने एकमात्र सहायक आउ दुई नंबर आश्रय कहीं नहीं प्रकार अर्थ हम जो मैंने संसार भीतर लटपट होती भगवान छाड़ी से जदि मुक्ति चाहती संसार दुखमय संसार चिंता कर लोक काठ पथर भाई बस कौन कर डाकिले भी शुंघिबनी तेणु संसार चिंता भयंकर चिंता पागल पागल हो से संसार चिंता हटिव कि कृष्ण का नाम एकमात्र औषध तेणु मु बर्तमान ये भयंकर अग्निशिखा माड़ी आस आड़े ये मत विनाश करदे आप ये रक्षा करेंगे किए रक्षा कर आप भक्त मान सुरक्षा दायित्व आप नियंती मत रक्षा कर मुझे जापर कौन ये तापर तुम आद्य आगे थोड़े बड़े समापत अर्जुन वाच तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर माया विदस्य चित्त शक्तिया कैबल्य स्थित आत्मनि तुम से अर्जुन कहते तुम आद्य पुरुष तुम्हें हेलो आदि एवं पुरुष तुम्हें ही पुरुष तुम्हें ही आदि आदि माने कहीं नथिले तुम्हें थिल तुम्हें सदाबा अच्छ आ तुम्हें हेलो पुरुष साक्षात परम पुरुष ईश्वर तुम्हें ईश्वर माने मालिक मालिक आउ जन मालिक फल किए नहीं समस्त मन मन मालिक हो कि सब मालिकों मालिक आप देवाधिदेव मालिकों मालिक सबकि प्रकृति है पर प्रकृति तीन गुण विशिष्ट प्रकृतिर ऊर्ध्वे प्रकृति तुमको स्पर्श करे माया माया तुम पाखर दूरे हाथ जोड़ी ठिया तेणु माया विदस्य चित्त शक्तिया आपणकर आपण सत्य चित्त मान ज्ञान एवं आनंदमय तेणु ए प्रकार शक्ति सामर्थ्य थी हेतु माया निरस्त होकर माया आपण आगे परास्त दूरे रहे कैबल्य स्थित एवं आपण कैबल्य माने मुक्ति शुद्ध शाश्वत ज्ञान ज्ञान सत्य ज्ञान एवं आनंद प्रतिष्ठित आमर अनुभवानंद स्वरूप आनंदो ब्रह्म आनंद स्थित आप प्रकार आपणकर अवस्था तेणु आप समस्त ऊर्ध्वे कि आपको कहीं स्पर्श करें किसी माया नहीं कि किसी नहीं आप भगवान इत्यादि इत्यादि जो बतईदेला कौन है अर्जुन कहते सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विधस्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम लोक माया मोहित चेतस लोकस्य जीव माया द्वारा मोहग्रस्त होइछि चित्त एभलिया जो जीव ये समस्त जीव जगत आमे प्रत्येक गोटे गोटे जीव ये प्रत्येक जीव माया द्वारा मोहित माने मायार मोहिनी शक्ति रे से बिल्कुल
आकर्षण कर रखी छाड़ार नहीं तेणु सी अन्न कुआड़े जाऊनी मायाटा थई थई करुँ प्रकार समस्त लोक बोले व्यक्ति विशेष न चतुर्दश ब्रह्मांडर समस्त जीव मायार मोहिनी शक्ति द्वारा मोहित होई एठी काठ कन्या भाया थई थई होउछन्ति विधस्ते स्वेन वीर्येण श्रेय स्वेन वीर्येण निजर प्रभाव द्वारा श्रेय धर्मादि लक्षणम तथापि आपण बद्ध जीव मानकर अंतिम कल्याण निमित्त धर्मादि चारि पुरुषार्थर संपादन करती तेणु आपण किंतु धर्मादि धर्मादि कहते धर्मादि लक्षण धर्मादि कहले धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सबूर मालिक आपण यारी माध्यम एवं वीर्येण आपण अत्यंत पराक्रमी आपण निज पराक्रम द्वारा प्रत्येक माया द्वारा मोहित होता जीव को उद्धार करने समस्त क्षमता आपण पाखे अच्छे आपण अत्यंत पराक्रमी माया अंधार आपण आलोक तेणु आपण पाखे माया रहीपर ना एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष सबूर प्रदान करता आपण तेणु प्रत्येक जीवर कल्याण आपण माध्यम हुए तार जो मोह मोहिनी शक्ति द्वारा मोहित होगी रही बांधी जाऊँगी संसार जाल दुख भोगुची हटापी आपण एकमात्र संबल आउ कौन कि ना तेणु मत भी उद्धार कर तथा अयम चावतारस्ते भुव भार निहर्षया जिहर्षया बर्तमान तथा अयम अवतारस्ते भुव भार जिहर्षया स्वानांग सानन्य भावानांग अनुध्यानाय चाषकृत कौन कहले तथा अयम च अवतार होते बर्तमान आप अवतार नहीं ना वसुदेव नंदन है कि नहीं कि हाँ ताले अवतार कहीं नहीं ना भुव भार जिहर्षया ये संसार वर्तमान पापी मानकर पाप भार रे पाप ही ओजन कर दिए पृथ्वी की मोटा लोक इसी पहाड़ पर्वत पृथ्वी की ओजन करते तो पाप द्वारा पृथ्वी आक्रांत हो जाती ओजन हो जाती भाराक्रांत हो जाती और पाप संभाली पारते दुख करते कौन पीड़ित होती तेणु पाप हरण करने आप कृष्ण अवतार नहीं स्वानांग सानन्य भावानांग न अन्य भाव जेसान जो मानकर स्वानांग आपणकर निज लोक जार अन्य भावना ना केवल कृष्णमय कर मन को रखी ये प्रकार से लोकटा आप निज लोक आप निज लोक लक्ष्मी नुहति कि बलराम नुहति कि तुम ज्ञाति गुट नुहम से लोकटा आप निजर जी अनन्य भाव अन्य कौन सी भावना तार नहीं केवल मन कृष्णमय करके रखीदे रे बापा से आप रक्षा कर अनुध्यानाय चाषकृत सी जेहेतु प्रेम आप डाकुची आप जन प्रेम तार सुरक्षा जेतु आप समस्त सुरक्षा देते अमरीश को कौन करते अमरीश ब्राह्मण अभिशाप सी किए सीटा दुर्वासा दुर्वासा पछे सुदर्शन गोटेला तेणु आप सदाबले जाग्रत आप भक्त जी धूली लगे धन्य प्रभु धन्यता भक्त जदि तुम भक्त होगल तेज भगवान होगल तुम कौन सी असुविधा होनी सुरक्षा दायित्व से चेष्टा कले पार नहीं पार ता नुह कि कृष्ण भावना सेमती कले हम संसार संपूर्ण जीरो संसार आदौ नथिबो ईश्वर चिंतन हल कथा
नुहे कि सहज कथा पारि जड़े करदे पार न पार ता हौ जय जगन्नाथ कहते किंग इदम किमिदम श्री देवदेव न विद्महे न वेद्म्यहम किमिदम श्रुतकृतो वेत्ति देवदेव न वेद्म्यहम सर्वतोमुख आयाति तेज परम दारुण ये सब मुख माने अग्नि अग्निपिंड गोटे आयाति तेज परम दारुण अति भयंकर तेज गोटे दौड़िक मो आड़ को इदम किंग किंगशित इटा कौन इटा किंगशित कुत्त कुत्त लिखाई किंगशित कुत्त कुत्त इटा कौन किंगशित कौन इटा कुत्त केउ ठारू आसी पंचम व्यक्ति कहन केउ ठारू इटा आसी हे देवदेव न वेद्म्य हम सब देवता मान देवता हूँ प्रभु कहले हे देवदेव मु किसी जानी पारनी ये चारिआड़ को मो ये कौन गोटे दौड़िक मो आड़े आसमी कौन करी तापर से भगवान आज कहले व्यच्छेदम द्रोणपुत्र ब्राह्मण अस्त्रम प्रदर्शितम नैवासौ वेद संहारम प्राण बाध उपस्थित प्राण पर आघात पड़ते बेले निश्चित मरबी यार उद्धार हमार बाट नहीं ये कथा जो जानीदेला सी बाध्य संहार तार उपसंहार मैंने फेरई ना अस्त्र फेरई ना विद्या पाखे नथिले ये द्रोणपुत्र से अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा बाट पाइलानी बोले सुनिश्चित करुच्च तेणु माइला ब्रह्मास्त्र से बाड़ी अच्छा कौन करवा न ही अस्य अन्यतम किंचित अस्त्र प्रत्यवकर्षणम जहि जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा तुम्हें सब अस्त्र जान कि देख ब्रह्मास्त्र को प्रत्यस्त्र करने भाया कौन सी अस्त्र नहीं ये तुम्हें जान तेणु बर्तमान ब्रह्मास्त्र तो अटकिबार प्रश्न ना तो कहीं अटकी पारे तेणु कौन कर जही अस्त्र तेज तेणु ये अस्त्र तेज से ब्रह्मास्त्र मार जहाँ हम हम प्रलय हो किंतु प्रभु कहले अर्जुन बचा दरकार तो संसार ध्वंस करवा प्रभु का लक्ष्य नुह इति प्रभु जो कथाटा कहले संसार ध्वंस होगा कथा अरे ब्रह्मास्त्र आसुते आउ ब्रह्मास्त्र आइल सी परस्पर आघात करके खाली अग्नि खस सब जगत जलियो या ना ना हाँ ये तो ब्रह्मास्त्र ये तो ब्रह्मास्त्र 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 आ कौन हम जलियो सब तेणु संसार ध्वंस प्रभु को इच्छा नुहे किंतु अर्जुन बचे प्रभु को दरकार तेणु कहले ब्रह्मास्त्र मारी आगते मंच बुझा ब्रह्मास्त्र मारिदे कौन है सुत वाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीर भगवान का कथा शुणिकी फाल्गुन मान अर्जुन शत्रुहंता अर्जुन शत्रु विनाश कर जानती तेणु स्पृष्टा अप आचमन करदे पा धरिक प्रभु को परिक्रमा करदे मालिक परिक्रम्य ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र संदधे ब्रह्मास्त्र पाई ब्रह्मास्त्र छाड़दे सारे बाबा लगिला भयंकर से कौन है संहत्य अन्योन्य उभयो तेजसा सर संवृत्ते सी ब्रह्मास्त्र ये ब्रह्मास्त्र दुईटा लड़े पर अग्नि वर्षा है आवृत्य रोदसी खं च आकाशु अग्नि वर्षा सच
अर्क बंधिवत बबृधाते अर्क बंधिवत सत्य जमी सूर्य मंडल अग्नि खसुची ये प्रकार ही अग्नि पिंड खसला कर दूर दूर हो ब्रह्मास्त्र बाट हो बोले कौन हम ना जगत जलियो कहीं बंची पारे जगत शून्य हो बचार प्रश्न ना कौन करेंगे ये कथा सब है दृष्ट्वास्त्रम तेजस्तु तयो त्रिलोकान प्रदहन महत् सह्यमान प्रजा सर्वा दह्यमान प्रजा सर्वा संवर्तक अमंसत संवर्तक गोटे बंधी जो अग्नि प्रलय काल में भगवान अनंतर मुखर बाहर एवं माटी ओवर सब जल तेणु ये से प्रकार है तेणु देखो लोक मैंने भाविले दृष्टास्त्र तेजस्तु तयो आ दीटा तो ब्रह्मास्त्र तयो गले दीटा ब्रह्मास्त्र लड़ाई लगी प्रदहन तेणु समस्त जगत दग्धीभूत होगा लगला दह्यमान प्रजा सारा सब प्रजा पोड़ी मरिया आरंभ है सत्य जमी प्रलय हो संवर्तक प्रलयकालीन अग्नि भाया ये प्रकार है हम कौन ना प्रजो अद्रवं आलक्ष्य लोक व्यतिकरंचतम मत्तंच वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम तापर प्रभु देखिले एक कथा करदे सीना कौन हो ध्वंस हो ध्वंस है ठीक न आ मु चाहू कमी अर्जुन सागे सागे कहले कहले बाबा प्रजोपद्रवम प्रजा मैंने जो चित्कार करे हे प्रभु रक्षा कर आलक्षा को देखिक लोक व्यतिक्रम चतुर्दश ब्रह्मांड रे व्यतिक्रम समस्त हाहाकार पड़गला मत मत चा शुणिक प्रभु कहले बाबा अर्जुन जी तुम कौन कर संजहार दीटा तुम्हें सीता ब्रह्मास्त्र फेर पार दीटा अस्त्र मंत्र कर तुम्हें घिनी आण बोले तुम्हें उद्धार लोक उद्धार तेणु प्रभु को निर्देश करेंगे अर्जुन सागे सागे दीटा अस्त्र निज तुण्य भर्ती करदे उपसंहार विद्या द्वारा ततः आसाद्य तरसा दारुण गौतमी सुतम तापर आउ सी जीव कुआड़े समक्षर पाखे अच्छी दौड़े द्रोणकर पत्नी है गौतमी से गौतमी सुत अश्वत्थामा टाक धरले चापकी बबंध अमर सत्ता राक्ष अर्जुन असहिष्णु होती आखिर निआ बाहर सत्य जल्दी तेणु ये प्रकार आखि रक्तबंध कर बांधिकी केमी ना पशु रसनया कथा है जो घातक मुसलमान घातक छेड़ी की दौड़ बांधि नेला भाया सी त्राही त्राही डाकुथ प्रभु होगा मोर शेष अवस्था इमिन तुम टे बांधिक शिखु नी ये कौन कला खाइला आज तेणु सेमती दौड़ी बांधिक अर्जुन को धरिक अर्जुन अश्वत्थामा को धरिक आनिक रथरे बांधिदेले शिबिराय निनी शब्दम रज्वा बोधारी बात बलात्कार शत्रु अश्वत्थामा को दौड़ बांधि रथ दिए बांधिदेले एवं रथ पड़ा लौटा शिविर को आउ प्राह अर्जुनम प्रकोपित भगवान अंबुजे क्षण एक कथा देखला भगवान अंबुजे क्षण पद्म नयन भगवान श्रीकृष्ण पाचिगले रागिगले और कहले अर्जुन को हाँ कौन कहले कौन बांधिक नौच कौन कहले ना माँ एनम पार्थ अर्हसी त्रातुम ब्रह्म बंधु इमं जही जो असौ अनागस सुप्तान अवधित निशी बालकान ये सुंदर कथा सब आसो देखा गोटे तो सर तेणु कहते माँ एनम पार्थ अरहसी त्रातुम अर्जुन हे पार्थ एनम त्रातुम रक्षा करदेल कि
अरे मो आगे पड़ा द्रौपदी तुम्हें कहल कौन कहल मुंडा को काटिक आनी तुम्हें चिता भस्म मैंने जड़ापड़ा सरला पिलांकर ये मुंड उपर ठिया पानी स्नान कर मुंड काटिया कथा कह ये कौन न मारिकी पहुंच ये मरिया योग्य ब्रह्म बंधु इटा ब्राह्मण नुहे निकृष्ट ब्राह्मण इमं जही आत्मता मारा तुम निजे कहीच मारे हाँ जो असौ अनागस यहाँ कम अपराधी निरपराध शिशु गुड़ाक पिला गुड़ाक युद्ध कलु मार्था सी अलग शोचती राति सुल्तान शोवा अवस्था अपराध कौन था ना कि नहीं ए प्रकार शोवा बालकान पिला गुड़ा मारिदेला 5टा पिला धृष्टद्युम्न 6 जन को मारी पड़ी तेणु या उद्धार नहीं बेगे मारी पका मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम ये भगवान शास्त्रज्ञ पाठ पढ़ेले अर्जुन को इन को माइले पाप होनी हाँ किए किए ना मत्तम मत्त माने असावधान जी सावधान नहीं युद्ध क्षेत्र ठिया युद्ध करने प्रस्तुत होनी कि सावधान नहीं आदक मारे किसी असुविधा नहीं मत्तम प्रमत्तम भल पागल उन्मत्त ये सब गुड़ाक टीके पागल आगे अधिका पागल तरतम हो लिखाई बेसी उन्मत्त बाकी जड़े शोवा लोक बालक स्त्री जड़ ये कथा कही पार्नी शुभुनि ये प्रकार लोक गुड़ाक प्रपन्नम जे दुख रे पीड़ित विरथम रथ युद्ध करुला रथ भागीगला ए प्रकार भीतम जड़े भय थरुची अस्त्र नहीं किसी नहीं प्रबल पराक्रमी शत्रु आगे ना कि पराक्रम भय हो ए प्रकार लोक गुड़ा रिपुंग शत्रु होते धर्ममित न हंती प्रकृत धार्मिक मारिव नहीं तेणु ये शोवा बालक को मारिदेला भयंकर अपराध यही मान को मारिवनी बोली गोटे उपदेश भगवान कृष्ण देते एमाने बधयोग्य नुह किंतु ये से प्रकार लोक को मारी पकेला तेणु ये को मारी दियो स्वप्राण जह आसगला विचित्र उपदेश कहले जह स्वप्राण पर प्राणी ही जो व्यक्तिटा अन्यर जीवन नहीं निज जीवन रक्षा करने चिंता करे से गुड़ा को प्रपुष्णाति अघृण खल तत्बद्ध तस्य ही श्रेय जदोषाद दोषाद्या पुमान स्व प्राण निज प्राण रक्षा करने जह पर प्राण अन्य प्राण को विनाश करे एवं प्रपुष्णाति अघृण खल सीटा खल एवं घृण्य जीव ये निजको बचे मुझे बचिक रही बोली अन्याय अन्य को मारिदा चिंता करे सी मल्ले मु खुशी रही तेणु मारिया व्यवस्था कर दिए से प्रकार लोक ख तार विनाश करने दरकार तत्बध तस्य ही श्रेय मारद द्वारा तार कल्याण हुए कहीं ना सी बंचिले अनेक अपराध कर निज ये अन्य को मारी पकाउची कौन टी असुविधा सुविधा सी कर मारद चिंता सी जी बेसी दिन बचिक रही सी आहरी 5 जन को मार पाप भार बढ़ीज तेणु से अल्प पाप करू करू मारदवा दरकार तत्बध तस्य ही श्रेय तार बधुटा कल्याणप्रद जदोषा अत्यध पुमान जा फल से प्रकार आउ 5टा दोष करने को नथियो बचे सीना 5टा दोष आउ कर तेणु गोटे दोष कला मारदेवाटा ठीक तेणु ये
ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଦ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ସବୁ ଉବାଚ ଆସିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସରିଯାଉ। ତାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଞ୍ଚ ଭବତା ପାଞ୍ଚାଲି ଶୂନ୍ୟତ୍ୱ ମମ। ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏଇଟା ବଦ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ମାରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ବିନାଶ କରାଯିବ, ୟା ପାପ କର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ତା ଫଳ ଭୋଗିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପାପ ନହେଲେ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏକୁ ମାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ ମାନେ ମାରିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ହବନି, ମାନେ ମାରିବା ଦରକାର। ଏ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅପରାଧୀ ଏକୁ ମାରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଞ୍ଚ ଭବତା ଆଉ ପାଞ୍ଚାଲି ଶୂନ୍ୟତ୍ୱ ମମ। ଅର୍ଜୁନ ଜୀ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତମେ ପାଞ୍ଚାଲି କଣ କହିଲ? ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲ ପରା ୟା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବି। ଆହରି ସେ ଶିରସ୍ତସ୍ୟ, ୟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବି ବୋଲି କହିଲ। ଜସ୍ତେ ମାନିନୀ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଥିଲା, ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥା କହିଲ ଯେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିକି ବାନ୍ଧିକି ନଉଛ କଣ? ମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଏତେ ଉପଦେଶ ସବୁ ଠିକ, ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁପୁତ୍ର କଣ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛି। ଗୁରୁପୁତ୍ର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାଇଁ ମ? ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ମ? ଆଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ଗୁରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସେଠି ଅଛି ନା, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବି? ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର। ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ପୁରସ୍କାର ଉସ୍କେଇକିରି କହି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରକୃତିରେ ମାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମାରିଦବା ତାହେଲେ ଜିରୋ, ଯଦି ନ ମାରିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଇଲେନି, ଭଗବାନ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଉସ୍କେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ମାରେ ବୋଲି। ଇଏ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ଇଏ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅଛି, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଗପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଓଜନିଆ କଥା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ଏ ମହିଳା ଅସୁବିଧା ନେଇ କେତେ କଥା ପଢିକି ରହୁଛୁ ନା, ଆଉ ଖାଲି ଗପ ନୁହଁ। ଆଲୋ ବୋପା ଲୋପା ଅତ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ତସୁ ବଧ୍ୟତା ପାପ ଆତ୍ମତାଇ ବନ୍ଧୁଆ। ତୁମ ପିଲା ଗୁଡାକୁ, ତୁମ ପିଲା, ତୁମ ପୁତ୍ର ଏବଂ ତମର ବନ୍ଧୁ, ତମ ଶଳା ଦୁଃଶୋଧନ ତାକୁ ମାରିଛି ଇଏ। ଏଇଟା ଆତ୍ମତାଇଟା। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଟା, ତୁ ତାକୁ ଶୋଇଥିବା ମାରିଲୁ କଣ ଯାଇକିରି? ତେଣୁ ଭର୍ତ୍ତୁଶ୍ଚ ବିପ୍ରିୟମ୍, ତାକୁ ମାରିଦେଇକି ନେଲା ପରେ ତା ଭର୍ତ୍ତା ଯିଏ ପଠେଇଥିଲା ତାକୁ ସେନାପତି କରିକି ସିଏ ଖୁସି ହେଲା ତ ନା ନାଇଁ? ସିଏ ବି ଭର୍ତ୍ତୁ ବିପ୍ରିୟମ୍, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାକୁ ସେନାପତି କରିଥିଲା ସିଏ ବି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ବୀର କୃତବାନ କୂଳ ପାଂସନ, ତାକୁ ସିଏ କହେ ତୁ କୂଳ କଳଙ୍କ, ତୁ କଳଙ୍କ ପୁରୁଷ, ମୋ କୂଳ ଉଡେଇଦେଲୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକଥା କହିକିରି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ମାର, ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର କହିକିରି ଯେ ଇଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ସେଇଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇଏ ହୁଏତ ୟାକୁ ଗପ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗପ ନୁହେଁ, ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।